वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाहु अकबर। Oh, parwa karuna ko ni Allah ako parwa karuna. Parwa na ya. Jai namaz नहीं आ भाव। विराटनगर में अरे ये सानो आधा लोग से दक्षिणी पहले से करो बिछा दे यो बिछवा दो ने बिछा दिए भैया ले रे यो बिछा ले वो बीच में बीच में बिछा छोड़ दे ठीक है तो की नाक का पटरा करे कभी रात की नाक का पटरा दिए का हल्ला गुल्ला कर बेटा का हल्ला गुल्ला कर आधे का बड़े बुझा और कितना इंतजार करने का रास्ता में है न कहीं है नहीं आवरे में है तो नहाए खाएगा चक्कर में यहां तो का इंतजार करो तो नमाज पढ़ का वाला कोई वहां जाओ जल्दी फारिग हो जाना चाहिए समय का परम को का परेशान है ना करो सब सब वही ना करो ओकरा इंतजार करत रहबे 25 में मालूम पूरा पड़ा ना एक दो दिन आज अगर छोड़ मैंने छूट गया और ये आदमी ने मतलब करे ने अगर लोग का इंतजार कर रहे हैं खत्म हो गई कोरोना का टाइम में बेकार में ये तो मम्मी की बात किया कटी नमाज यहाँ पढ़ लिए सब थोड़ा इंतजार करिए सब साल नहीं करत ऐसानो तरह सुबह कहल का 6:30 बजे नमाज दिया पर अभी परेशानी है सफ़ें सीधी कर लें अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مبثوثة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ إني أعوذ من عذاب جهنم وأعوذ من عذاب القبر وأعوذ من فتنة المسيح الدجال وأعوذ من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ من المعاصي من المغرب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے اے اللہ ہم لوگوں نے جو تیرے لیے روزہ رکھا ہے اس روزے کے اندر لغویات اور فحش باتیں ہوئی ہوں گی اللہ تو اسے معاف فرماتے ہوئے قبول فرما لے اے اللہ ہم لوگوں کے لیے تو نے روزے داروں کے لیے تو نے خاص طور سے جنت الریان بنایا ہے ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں روزے کی شکل میں تیرے سامنے پیش کیا ہے اے اللہ ہمیں بھی تو آواز دینا ریان میں داخل فرمانا اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما اے اللہ ہمارے جو یہ محلے ہیں کھرکیا ہی اے اللہ تو اسے تمام بیماریوں سے تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما اے اللہ ہم میں کے جو بچے پردیس کے اندر رہ رہے ہیں اسے صحت و عافیت کے ساتھ رکھ اے اللہ انہیں کمائی کے اندر برکت عطا فرما اے اللہ ہم لوگوں کو بھی تو توفیق دے کے تیری عبادت کریں تیرے سامنے جھکیں اے اللہ تو عفو ہے تو کریم ہے تو غفور ہے تو رحیم ہے اے اللہ تو داتا ہے اے اللہ تو بادشاہ وقت ہے
اے اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم بالکل غریب ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ تو جو دینا چاہے تو نواز دے۔ اے اللہ جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں وہ بھی تو ہمیں عطا فرما، اور جو تو اپنی رحمت سے دینا چاہتا ہے اے اللہ تو اسے روکنا بلکہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری اس دعاؤں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے بال بچوں کو صحت عافیت کے ساتھ رکھ۔ اے اللہ جو ہم میں کے انتقال کر گئے ہیں، جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اے اللہ ہمارے گاؤں کے جتنے بھی لوگ اس قبرستان کے اندر دفن ہیں سب کو تو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کے درجات کو تو بلند فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہم لوگوں کو بھی تو قبر کے عذاب سے نجات دے۔ اے اللہ ہمیں بھی تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وقال تعالی فی موضع آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولا يرفث فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ برادران اسلام، حاضرین عیدگاہ، اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور جس اللہ نے ہمیں صحت مند اور عافیت کے ساتھ رکھا ہے، اسی اللہ کی توفیق سے ہم آج اس عیدگاہ کے اندر جمع ہو کر اللہ کے حضور ان کے ان عبادت جو ایک مہینے کی ہمارے اوپر فرض کیا تھا، جسے ہم روزہ کہتے ہیں، اس عبادت کو ادا کرنے کے بعد شکرانے کے طور پر ابھی اللہ نے ہمیں دوگانہ ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہیں، ان کی حمد و ثنا، ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ایسے بندے ہیں کہ تیری تعریف نہیں کر سکتے، تو اپنا تعریف آپ کر لے جیسا تو اس کا مستحق ہے۔ بعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام ہم ہی میں سے بھیجے، جو اس دنیا کے اندر بہتیرے آئے اور گئے۔ سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उन्हें एक अजीम किताब कुरान शरीफ अनायत फरमाया और अजीम मज़हब इस्लाम जो तमाम नबियों का मज़हब था उस मज़हब पे हमें कायम व दायम रखा। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बरगुज़ीदा नबियों पर और ख़ास तौर से हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिरादरान इस्लाम, इस मुख्तसर से हम्द व नात के बाद आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करना चाहूँगा। अभी हम जो सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तकरीबन सारे लोग जानते हैं कि ये ईद उल फ़ित्र था और ईद उल फ़ित्र की नमाज़ थी। ये नमाज दरअसल एक बहुत ही अजीम और इस्लाम के एक रुकन जिसे रोज़ा कहते हैं, उस रोज़ा और उस इबादत के अदा करने के बाद ये दोगाना अदा किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी इस बारे में इरशाद फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब हो गया वो शख्स कि जिसने तज़किया नफ्स किया, जिसने नफ्स की सफाई पेश कर दी, अपने नफ्स को उसने पाक कर लिया, वो आदमी कामयाब हो गया। रब को याद किया यानी ये दोगाना अदा किया और दोगाना अदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उसने नमाज भी पढ़ ली तो ये आदमी भी कामयाब हो गया। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए एक महीने का रोज़ा फ़र्ज़ किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। कि ये रमज़ान का महीना जो कल हमसे रुखसत हो गया, अब ये आइंदा साल ही लौट करके आएगा और उन मुसलमानों को नसीब होगा जो मुसलमान बाहयात होंगे, जो ज़िंदा रहेंगे। जो इस दुनिया से चले जाएंगे वो अपने उस अमाल को लेकर के जाएंगे कि जो कल तक उन्होंने किया था या जो वो करेगा, यही अमाल लेकर के जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इस रमज़ान के महीने में कुरान मजीद का नुज़ूल हमने किया है। कुरान मजीद इसी महीने में नाजिल हुआ है। ये कुरान वो है जो हिदायत का रास्ता दिखलाता है। ये कुरान वो है जिसमें खोल खोल करके अलग अलग इलादा सारी बातें बता दी गई हैं। कहा, फमन शहिद मिनकुमुश शहर, तो रमज़ान का महीना जो पाले, फल यसुम, तो उसे चाहिए कि रोज़ा रखे। उससे पहले वाली आयत में अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। ऐ लोगों, ऐ मोमिनो, तुम्हारे ऊपर ये रमज़ान का महीना फ़र्ज़ किया जाता है जिस तरीक़े से साबिक़ा उम्मतों के ऊपर भी फ़र्ज़ था। तो जो इस महीने को पाए उस महीने में रोज़ा रखे, क्योंकि ये गिनती के 10 दिन हैं। यकीन जानिए कि कल हमने कहा था कि कल से रोज़ा है,
پھر ہم نے شروع کیا کہ آج پہلا روزہ ہے اور کل ہم نے کہا کہ روزہ ختم ہو گیا۔ برادران اسلام، اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا کرم کیا تھا کہ جنت کے 7 دروازے، بلکہ روزے دار کا ایک الگ جنت ہے جس کو ریان کہتے ہیں، صرف اس میں سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ریان جنت کا دروازہ جب کھولا جائے گا تو فرشتے گیٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائیں گے، کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے روزے دار، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ چنانچہ روزے دار ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس جنت کے دروازے پر آئیں گے اور فرشتے انہیں سلام کر کے جنت میں داخل کرتے جائیں گے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی آئیں گے کہ جو نہیں روزہ رکھے ہوئے ہوں گے، وہ فرشتے انہیں روک دیں گے کہ تیرے لیے اس جنت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ برادران اسلام، افسوس کا مقام ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پایا مگر روزہ نہ رکھ سکا۔ بہت تیرے ایسے مسلمان ہیں، بہت تیرے، کہ جو دن دھارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم نہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ڈرتے ہوئے، روزے کو مذاق بناتے ہوئے اور روزے کو عبادت نہ سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کیا، اور پامال کرنے کے بعد اپنے اس جہنم کو، کہ یہ جہنم جو پیٹ ہے یہ زندگی میں کبھی نہیں بھر سکتا، یہ وہ جہنم ہے کہ وہ جہنم جہاں دنیا کے اندر یہ نہیں بھر سکتا، تو وہ جہنم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے، وہ جہنم بھی نہیں بھرے گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں نہ ڈال دے گا۔ برادران اسلام، افسوس کا مقام ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں کو دیکھ کر کہ جس نے رمضان جیسا مہینہ پایا، خود کو نہ بخشا سکا، خود کو معافی نہ کروا سکا، گھر والے کو نہ بخشا سکا، ماں باپ کو نہ بخشوا سکا، اپنے خیش و خاندان کو نہ بخشوا سکا، گاؤں کو مصیبت سے نہ بچا سکا۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے چڑھے، منبر پر چڑھتے ہیں، کہا آمین، پھر دوسرے زینہ پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسرے زینہ پر قدم رکھتے ہیں، کہا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آج تک تو ایسا دستور آپ کا نہیں تھا، کیا تھی بات کہ آپ نے زینہ پر، منبر کے زینہ، تینوں زینے پہ قدم رکھا، تینوں مرتبہ آمین کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور اس کی خدمت نہ کر سکا، اس کی اطاعت نہ کر سکا، اس کی بات کو نہ مان سکا۔ کہو آمین۔ اللہ کے نبی نے کہا کہو آمین۔ کہا وہ شخص ہلاک و برباد ہو، اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر، بربادی ہو اس آدمی کے لیے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ نہ رکھا۔ کہو آمین۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ کہا ہلاک و برباد ہو وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی کہ جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی آوے اور آپ کے اوپر درود و سلام نہ بھیجے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ آدمی بھی ہلاک و برباد ہو۔ کہو آمین۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ جو فرشتے جبرائیل اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، رمضان کو روزہ نہیں رکھتے، نبی پر درود و سلام نہیں بھیجتے اور آمین کا حوالے، جو دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں، نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی ہیں، وہ اگر آمین کہے تو اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو رمضان کا روزہ پا کر کے رمضان کا مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکا۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور ولا یرفث فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے
बुरी बात नहीं छोड़ी, गलत बात कहना नहीं छोड़ा और बेहुदा बकवास करता रहा। ऐसे आदमी के रोज़ा न रखने और रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मल्लम यदा कौल ज़ूर, जिन्होंने बेहुदा बातें, गाली बकना, किसी की चुगली करना, किसी को बुरा भला कहना और यूं ही एक बेतुकी बातें करना, फुहश बातें वगैरह करना, ये अगर जिसने किया और गलत हरकत को उसने नहीं छोड़ा, गलत हरकत वला यरफुस, गलत हरकत को नहीं छोड़ा। गलत हरकत में क्या है? गलत हरकत में यह है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने से रुक जाना, खाता ही रहा पीता ही रहा, गलत हरकत से बाज नहीं आया। खाता ही रहा पीता रहा, रोज़ा न रख सका, यह है गलत हरकत। या वो आदमी जिसने रोज़ा रहा लेकिन गलत और बेहुदा बातें नहीं छोड़ा, तो कहा फलैसा लिल्लाहि हाजा, ऐसे आदमी के लिए अल्लाह तबारक व तआला के पास कोई ज़रूरत नहीं है अन यदा तामहु व शराबहु, कि दिन भर वो भूखे रहे प्यासे रहे। अल्लाह ताला को ऐसे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रोज़े की। भाइयों और दोस्तों, बरादरान इस्लाम और बुज़ुर्गों, कहना ये है, यकीन जानिए मैं जो अपने गांव की हालत को देख रहा हूँ, वल्लाह रोता नहीं हूँ, सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारी मस्जिदें वीरान, नमाजी नहीं। नमाजी एक दो दिन आए, फिर उसके बाद ऐसे गायब हुए कि मस्जिद में नज़र नहीं आए। कैसे मुसलमान? एक रोज़ा नहीं रहे, दूसरा नमाज भी नहीं पढ़े, और जो रोज़ा भी रहे लेकिन नमाज नहीं पढ़े, तो ऐसे रोज़े से और ऐसी इबादत से फ़ायदा क्या? कितने अफसोस की बात है। उससे सबसे बड़ा अफसोस तो ये होता है कि इस वक्त हमारे गांव में शराब नोशी बहुत ज़्यादा है, दारू तारी का पीना बहुत ज़्यादा हो गया है, बकवासबाजी बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे हमारे ख़राब हो गए हैं, बड़ों को कुछ नहीं समझते हैं। कसम अल्लाह की कहता हूँ, मेरे सामने अगर ऐसा आदमी इंतकाल कर जाता है, कसम खा के कहता हूँ मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा और न उसके जनाजे में शरीक हूँगा। कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम खा करके इसके बात को कहता हूँ कि जो आदमी शराब पिएगा, माँ बाप का नाक कटाएगा, अपने खानदान का नाम बुराएगा, अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो ये बंदा सगीर उसके जनाजे में नहीं जाएगा, नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज, चाहे जो हो जाए। क्या है ये? मजाक है। एक तो रोजा नहीं रहते, दूसरा ऊपर से और मजीद दारू और तारी और शराब पीकर गांव के अंदर बदमाशी करते हैं। क्या यही वो लड़का है? हम लोग लड़के नहीं थे? कौन नहीं लड़का था? कौन नहीं दूसरा लड़का सब भी है? भाइयों सुधर जाओ, नहीं तो तेरे खानदान के ऊपर भी नमाज नहीं पढ़ूंगा, तेरा तो नमाज नहीं पढ़ूंगा। अगर तुमने तौबा नहीं किया, तुमने अपनी इस हरकत से बाज नहीं आया, मैं अपने दूसरे उलमा से भी कहूंगा जो मेरे भाई हैं, उनसे भी कहूंगा कि जनाजा में नहीं जाइए, बायकाट कीजिए ऐसे आदमी का। कसम अल्लाह की, देख देख कर मेरा ये दिल रो रहा है। कहाँ था मेरा गांव? कहाँ था ये खड़ुक्याही? तो लोग इस रात में खड़ुक्याही का नाम लेता था तो उसको राशा तारी हो जाता था, कपकपी आ जाती थी, वहाँ के उलमा का नाम बुलंद होता था। लेकिन आज यही खड़ुक्याही है, यही लौंडेबाजी है कि ये लौंडे इन उलमाओं के नाक में दम कर दिए हैं और इनके सर को नीचा कर दिए हुए हैं। जहाँ भी जाए खड़ुक्याही की बदनामी होती है, न बच्चे सुधरते हैं न बच्चियाँ सुधरती हैं। क्या ये मजाक है? वल्लाह एक्शन लीजिए, घर वाले एक्शन लें, बड़े लोग एक्शन लें,
नहीं तो अगर उस बच्चों को छूट दीजिएगा तो हदीस के अंदर आया है कि अगर उसके साथ अल्लाह ताला बुरा बर्ताव करेगा तो आपके साथ भी बुरा बर्ताव करेगा, इसलिए कि आपकी खामोशी उसको गुनाह करने पर आमादा करती है। पकड़ करके धुनिए, पकड़ करके पीटिए, जो होगा होगा देखा जाएगा। बिल्कुल इन बुराइयों को खत्म कीजिए। बुराइयां जो हमारे गांव में फैली हुई हैं, बैठकर इसे खत्म कीजिए, फर्दन इसे खत्म कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, कि जो आदमी मुनकर चीज को देखता है, गलत चीज को देखता है, तो उसे चाहिए कि हाथ से रोके, ताकत से रोके, डंडे से रोके। फलयुगय्यिरहु बियदी, हाथ से, ताकत से, कुव्वत से रोके। अगर 10 आदमी एक ताकत बन जाए तो उसका मजाल नहीं है कि कुछ कर लेगा। युगय्यिरहु बियदी वमन लम यस्तति, अगर इसकी ताकत नहीं रखते, कमजोर पड़ जाते हैं, तो अल्लाह के नबी ने कहा फबिलिसानी, जुबान से तो उसको कहो, मुंह से तो उसको कहो, मना तो करो, रोको तो, बोलो तो कुछ, गलत काम कर रहा है कहो तो, टोको तो। फबिलिसानी, जुबान से कहो। और अगर ये आखिरी मरहला है, अगर ये भी तुमसे नहीं हो सकता है तो कम अज कम दिल में नफरत पैदा करो, नफरत पैदा करो। और नफरत यही है, अगर नहीं रोक सकता तो नफरत यही है कि उसकी जनाजा की नमाज ना पढ़ी जाए। नफरत सबसे बड़ा दिल में यही है कि उसके साथ लेन देन न किया जाए, उसे बायकाट किया जाए, भोज भात नहीं खाने दिया जाए, मस्जिद में नहीं आने दिया जाए, मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, जनाजा नमाज ना पढ़ी जाए, फेंक दिया जाए उसकी लाश को। जब तक ऐसा नहीं कीजिएगा हमारा गांव सुधर नहीं सकता है, हमारा मुआशरा बिगड़ रहा जा रहा है। और बिगड़ने के लिए यही 3-4 बच्चे काफ़ी हैं, यही पूरे खलुक्याही को बदनाम करने के लिए यही बच्चे सब काफ़ी हैं। बिरादरान इस्लाम, मैं क्या कहूँ, मुझे जहाँ एक तरफ दीन इस्लाम के लिए रोना आता है तो दूसरी तरफ उन गलत हरकतों पे भी रोना आता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से डरिए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा गिरफ्त करने वाला है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। अल्लाह तबारक व तआला जब पकड़ता है किसी को तो इतना मजबूती से पकड़ता है कि छोड़ता नहीं है उसको, छोड़ता नहीं है उसको। उनका पकड़ बड़ा ही सख्त है। इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद, वही वो ज़ात है कि जिसने आपको मारज़ वजूद में लाया, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पाला बढ़ाया, जिसने आपको खिलाया पिलाया, जिसने आपको पढ़ाया बढ़ाया। और इन्नहु हुवा युईद, और वही वो लौटाएगा, वही मारेगा, वही मौत देगा। कैसी मौत देगा? अच्छी मौत देगा कि बुरी मौत देगा? सड़ाएगा, गलाएगा, पिल्लू फड़ाएगा, कोढ़ पैदा कराएगा, क्या करेगा वो अल्लाह कराएगा, वो अल्लाह के हाथ में है। बिरादरान इस्लाम, मेरा काम है, हमारा काम है नबी की बात को बताना, अल्लाह के अहकाम को पहुंचाना। आपका काम है अल्लाह के हुक्म को मानना, नबी के बात को तस्लीम करना, ये आपका काम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बुराइयों से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस गांव के अंदर जो ये बुराइयां फैली हुई हैं, अल्लाह उसे समझने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह उन आदमियों को रोक दे कि तेरे इस गलत काम को ना करे। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जो असलाफ इस दुनिया से जा चुके हैं कि जिनके ज़माने में हमारा ये गांव एक मिसाली गांव था, ऐ अल्लाह वही मिसाली गांव फिर बना दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़। जो लोग ईद उल फित्र का सदका, जिसे सदक़तुल फित्र कहते हैं, अगर भूल चूक से वो ना अदा किए हों तो नमाज के बाद अदा कर दें। तकरीबन या गालिबन सारे लोग अदा कर चुके होंगे।
इसलिए कि ईद के नमाज से पहले ही सदक़तुल फ़ित्र अदा करना वाजिब है। और ये सदक़तुल फ़ित्र रोज़े के अंदर जो गलतियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, उसको काटने के लिए होती है। और सदक़तुल फ़ित्र 2.5 किलो है। जिस अजनास से भी आप दें 2.5 किलो अदा करें। अगर रह गया है तो अदा कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में वो सरफ़े कबूलियत बख्शेगा। और इसी तरीक़े से अभी से ही ईद अज़हा की तैयारी करें। कुर्बानी के जानवर के लिए अभी से ही कोशिश करें, इसलिए कि आपके पास अभी अब वक्त नहीं है। और कुर्बानी के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बड़ा ही बस्त के साथ ज़िक्र किया है और कहा है कि कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा ही पसंद है। और वो कुर्बानी का चूँकि गोश्त वगैरह हम ही और आप खाते हैं, आपके बाल बच्चे वगैरह खाते हैं, और अगर आपके घर में अगर कुर्बानी होगा तो ऐसी सूरत में उसका आपका बाल बच्चा ही उसे भून कर, नोच कर, पका कर और जैसे होगा वैसे खाएगा, दूसरे के गोश्त का मोहताज नहीं होगा। इसलिए अगर आप आज ही से अगर कोशिश करते हैं जानवर के लिए तो इंशाअल्लाह ईद के दिन जो अभी 2.5 महीने के बाद आने वाला है आप कुर्बानी कर सकेंगे। और कुर्बानी का भी मकसद अल्लाह के पास तकवा है, और रोज़े का मकसद भी तकवा था। और तकवा दिल की बात है, यानी अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ खाना, मुत्तकी बन जाना, परहेज़गार होना, ये तकवा का काम है। तो इसलिए और इसी तरीक़े से ईद अज़हा की भी नमाज पहले ही रखें जैसे अभी कर रहे हैं। तो ये हमेशा के लिए ये दस्तूर बना लें, हमेशा के लिए। इससे पहले हम लोग 9 बजे 9:30 बजे नमाज अदा करते थे, ये तरीक़ा सही नहीं है, बल्कि सुन्नत का तरीक़ा अभी हकीकत माने में सुन्नत के तरीक़े पर अभी हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं 2 साल से। 2 साल से अल्लाह के नबी ने कहा कि बेक़द्र रुमहिन और रुमहैन, के सूरज एक बाँस या 2 बाँस के बराबर अगर हो जाए तो नमाज़ पढ़ना चाहिए ईद का। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग बिल्कुल सुन्नत पे चल रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत पे गामज़न रखे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।